Bonjour et bienvenue dans la conversation portugaise du samedi. Alors, c'est la session 3, donc la dernière session, comme je l'ai dit, toute la semaine. C'est la fin de ce challenge, cette langue en moins de mois. Par contre, comme je l'ai dit toute la semaine, je reprendrai ces langues-là en octobre. Mais pour le portugais, en fait, il n'y aura pas de coupure et même il y aura un très gros approfondissement parce que le mois prochain, donc en septembre, j'attaquerai les langues romanes, donc le français, l'espagnol, l'italien et le portugais et le roumain. Voilà. Donc ça continuera sur le portugais. Mais du coup, je pense que je ferai peut-être le portugais du Portugal, en fait. Je sais pas encore. Voilà. Bref, donc c'est parti pour cette conversation du samedi en portugais brésilien. Alors du samedi, mais là comme je pars en Allemagne que je sais pas si j'aurai un Wi-Fi puissant pour uploader à l'hôtel. Donc en fait, j'upload cette vidéo vendredi matin, il est 6 heures et quelques, 7 heures maintenant. Voilà. Bref, c'est parti. Oi, meu nome é Rico. Qual é seu nome? Oi, encantado. Meu nome é Alissa. Satisfeito. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos de idade. Onde você nasceu? Nasci em Angola. Onde você mora? Eu vivo no Brasil. Grete, eu vou para o Brasil no próximo ano. Isso é ótimo. O meu número é 70456548851. O meu número é 07 11 12 19 98 52. Now I will translate in English. Oi, meu nome é Rico. Qual é seu nome? Hello, I'm Rich. What's your name? Oi, encantado. Meu nome é Alissa. My name is Alissa. It's a pleasure to meet you. Satisfecho. Quantos anos você tem? It's nice to meet you. How old are you? Eu tenho 30 anos de idade. I'm 30 years old. Onde você nasceu? Where are you from? Literally, where are you born? Nasci em Angola. I was born in Angola. Sorry, I haven't made the translation on the paper. That's not Morocco. That was for the Hebrew lesson. That's Angola. I was born in Angola. I will translate just like this because I forgot to make the good scripting. So, onde você mora means where do you live now? Eu vivo no Brasil means I live in Brazil. Great, great. Eu vou para o Brasil no próximo ano. Great. I will be in Brazil. I will go to Brazil next year. Isso é ótimo. That's great. O meu número é 70456548851. My number is 70456548851. O meu número é 07 11 12 19 98 52. My number is 07 11 12 19 98 52.
Et maintenant la traduction en français. Oi, meu nome è Rico. Qual è seu nome? Salut, mon nom est Rich, quel est ton nom? Oi, encantado. Meu nome è Alisa. Enchanté. Salut, enchanté, mon nom est Alisa. Satisfecho. Quantos años você tem? Enchanté, quel âge as-tu? Eu tenho 30 anos de idade. J'ai 30 ans. Onde você nasceu? Où es-tu né? Nasci em Angola. Je suis né en Angola. Onde você mora? Où habites-tu? Eu vivo no Brasil. J'habite au Brésil. Grete, eu vou para o Brasil no próximo ano. Super, j'irai au Brésil l'année prochaine. Isso é ótimo. C'est super. O meu número é 70456548551. Mon numéro est 70456548551. O meu número é 071112198852. Mon numéro est 07 11 12 19 98 52. Donc voilà, c'est fini pour la traduction. Et en bonus, les nombres de 0 à 19. So, let's begin with digits. 0 is 0. 0. 1 is 1. 2 is 2. 2. 3 is 3. 3. 4 is 4. 4. 5 is 5. 5. 6 is 6. 6. 7 is 7. 7. 8 is 8. 8. 9 is 9. 9. Now numbers from 10 to 19. 10 is 10. 10. 11 is 11. 11. 12 is 12. 12. 13 is 13. 13. 14 is 14. 14. 15 is 15. 15. 16 is 16. 16. 17 is 17. 17. 18 is 18. 18. 18. 19 is 19. 19. And now let's continue with number from 20 to 100. 20 is 20. 20. 30 is 30. 30. 40 is 40. 40. 50 is 50. 50. 60 is 60. 60. 70 is 70. 70. 80 is 80. 80. 90 is 90. 90. 100 is same. 100. And now for finishing compound numbers. That's easy. That's number plus and plus digits. Let's make example. 21. 21. 21. 32. 32. 32. 43. 43. 43. 54. 54. 54. 65. 65. 65. 76. 76. 76. 87. 87. 87.
98, 98, 98. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous mets dans la vidéo, dans le lien de la description, dans la description, un lien vers une vidéo d'une polyglotte de 7 ans qui parle japonais, espagnol, et allemand et je sais plus quoi, et anglais, et bref, et le langage des signes aussi, voilà. Bref, pour vous motiver. Moi, j'ai vraiment kiffé ce challenge. Pour le portugais, c'est pas fini parce que ça continue le mois prochain. Par contre, comme je l'ai dit, je sais pas trop encore. J'ai pas encore décidé si je prenais, si je continuais le brésilien ou si je faisais le portugais du Portugal. Voilà. Bref, dans tous les cas, ça continue les challenges. Demain, évidemment, à la fin de, en fait aujourd'hui, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, je fais des vidéos parce que je vais prendre le train après et que je sais pas si j'aurai suffisamment de bande passante pour uploader. Donc du coup, ben, là, j'enchaîne direct sur le russe. Voilà, si vous avez kiffé, ben, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce vers le haut, partagez au maximum de monde, etc. Et voilà. I enjoy to make this challenge. This is the end. I have to just upload right now because I've got a train to Germany, and I will do the Russian session just right now, just after these videos. I hope you have enjoyed these videos and do not hesitate to subscribe and to like the video and to share the video. And next month it will be Romanian languages, so that's French, that's Italian, that's Spanish, that's Portuguese and Romanian. And enjoy.